अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, भारत को मैदान में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा और अब सिफारती महाज पर भी तन्हाई का शिकार हो चुका है और पाकिस्तान सिफारती महाज पर भी कामयाबियां समेट रहा है। वज़ीर आज़म ने 4 मुल्क की दौरा किया, फिर इसहाक डार साहब ने चीन का दौरा किया और अब बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द 3 मुल्कों के दौरे पे है, जिसमें बरतानिया, अमरीका और ब्रसेल्स शामिल है। इसी सब पर बात करने के लिए आफ्ताब नसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं आप। आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आफ्ताब साहब, सिफारती महाज पर पाकिस्तान जिस तरह से कामयाबियां समेटी जा रहा है, आपका कमेंट? चौके छक्के लग रहे हैं। बिलावल साहब अमेजिंग। मैं तो कल भी एक जगह कहा कि भुट्टो का नवासा, बीबी की तरबियत और जरदारी साहब के ज़ेर साया परवान चढ़ने वाला पौधा एक तनावर दरख्त बन चुका है। बिलावल ने, मुझे इनसे उम्मीद थी और उन्होंने जिस तरीके की गुफ्तगू जो OIC में की, जिस तरह आलमी दुनिया के सामने उन्होंने पाकिस्तान का मुकद्दमा रखा, बिलखुसूस पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद जो हिंदुस्तान कर रहा था, उस माफिज ज़मीर को उन्होंने आलमी दुनिया के सामने जिस तरह से पेश किया कि महज इल्ज़ाम लगा देना, कल को कोई भी वाक़या हो दहशतगर्दी का हिंदुस्तान में या इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर के, इस तरह तो पाकिस्तान में भी इसी वाक़यात हुए। पाकिस्तान में भी आए रोज़ दहशतगर्दी होती है। 80,000 जानें हम कुर्बान कर चुके हैं इस जंग में, जो हिंदुस्तान की माँ पे, वो हमारे पास सबूत है और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा नहीं है। इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं कि सच की उम्र बड़ी होती है। सच जो है ना, वो जितना भी आप इधर उधर की चीज़ें लें, प्रोपेगेंडा कर लें, दाएं सज्जे खब्बे, सच सच होता है, सच ताकतवर होता है। सच की ताकत दिखती है, सच का हुस्न बोलता है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमारे DG/ISPR साहब, हमारे एयर चीफ, इन हजरात ने दुनिया को एविडेंस दिखाए, उनके जहाज़ों के, उनके किए गए हमले, उन हमलों में सिविलियंस की शहादतें, औरतों बच्चों की शहादतें, नंबर्स, फिगर्स, फैक्ट्स, जो लोग, जो इंडियन इंटेलेक्चुअल माइंड भी है, इंडियन एजुकेटेड क्लास भी है, वो भी देख रही है, वो मुआजना कर रही है। जो हिंदुस्तानी लोग दूसरे ममालिक में रह रहे हैं, वहाँ डुअल नेशनलिटी का नहीं है ना, वो NRI कहते हैं उनको। वो लोग जब मुआजना और तकाबुल कर रहे हैं पाकिस्तान के मीडिया का और हिंदुस्तान के मीडिया का, तो देख रहे हैं कि ये सारे फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स, एविडेंस पाकिस्तान दे रहा है। कोई बोंगी नहीं, कोई चवल नहीं, और बड़ा पैट्रियाटिक सा, बड़ा एक हमारी तरफ से जो मैसेज गया है, हमारे तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया, डिजिटल मीडिया, सब हर एक ने ये जो बुनियाद मरसूस था ऑपरेशन, इसमें बड़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया। और दूसरी तरफ इंडियन मीडिया जो कराची से लेके लाहौर, जिमखाना तक सब पे कब्ज़ा कर चुका था, और कराची पोर्ट भी। और मैं तो ढूंढ रहा था उस दिन लियारी शेरशाह में कि कहाँ इंडियन सुनाए आ गए हैं। वो तो पिंडी पे भी कब्ज़ा कर चुके थे, वो तो गुजरात और जेलम में भी घूम रहे थे, सियालकोट में भी, वो जनाब के जी सियालकोट हम लोग क्लब में चाय। बात ये है कि हिंदुस्तानी मीडिया का दजल, फरेब, मक्कारी, अय्यारी, झूठ, किज़्ब, इफ्तिरा, सब दुनिया पर आया हो चुका है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ने, देखे ना, 30 ममालिक का दौरा किया शशि थरूर ने, 30 मुल्कों, 32 मुल्कों का, वो बैग उठाए फिर रहे। ठीक है, पाकिस्तान ने, आपने अभी फरमाया, 4 ममालिक कामयाब दौरा दुनिया के सामने रख दिया, और हर जगह डिस्कस हो रहा है कश्मीर का इशू। तो कामयाब है, बहुत कामयाब दौरा किया। अच्छा आफ्ताब साहब, इंडिया चाह रहा था पाकिस्तान को अकेला कर दिया जाए, अब खुद अकेला हो गया। मोदी की जो सोच थी, उसने भारत को कहाँ पे ला खड़ा किया है? मोदी की सोच ने हिंदुस्तान को आइसोलेट कर दिया है। कैसे? आप देखें, इस वक्त रीजन में तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान, अफ़गानिस्तान, चाइना, यही ताकतें ना, सब पाकिस्तान के साथ हैं। खलीजी रियासतों का झुकाव पाकिस्तान की तरफ है। UAE को लें, ओमान को लें, सऊदीया को लें, कुवैत के साथ हमारा थोड़े, लेकिन तकरीबन सब का झुकाव पाकिस्तान की तरफ है। और इनकी सिक्योरिटी में भी अगर आप चलिए जाएँ, UAE की या सऊदीया की सिक्योरिटी में हमारे साबिक जो अफसरान हैं, चीफ्स हैं, वो वहाँ बैठे हुए हैं। तो इंडिया आइसोलेट हो चुका है। दूसरी तरफ इंडिया का अगर आप अड़ोस पड़ोस लें, बांग्लादेश लें, श्रीलंका लें, नेपाल लें, चाइना लें, पाकिस्तान लें, 5 ममालिक से उसका फटा। तो ये जो रीजन है, ये पूरा ख़ित्ता, आप इस तरफ एशिया की तरफ आएँ, फिर साउथ एशिया की तरफ आएँ, यहाँ हिंदुस्तान बिल्कुल तन्हा हो चुका है।
اور یہ چیز اب انڈین وہ طبقہ جو سمجھ رہا ہے اور جسے نظر آ رہا ہے کہ بھائی آخر دیکھیں اب دنیا لوکل مارکیٹ پہ لوکل اس پہ آتی ہے, سب سمجھ چکے ہیں کہ اب انڈیا ایسولیٹ ہو گیا ایسے ہی اور وہ تنہائی کی طرف جا رہا ہے, اور یہ تنہائی کا خمیازہ اس کی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا, کیونکہ ہندوستان کے اندر بھی تحاریک اٹھ چکی ہیں سپریشن کی, وہ ایک الگ اس کو ایشو ہے جو فیس کرنا. اچھا آفتاب صاحب, اس کے ساتھ بلاول بھٹو نے کل نیو یارک میں جب پریس کانفرنس کی تو تب بھی انہوں نے یہی پیغام دیا کہ ہم امن چاہتے ہیں اور مذاکرات کے لیے تیار ہیں, لیکن برابری کی بنیاد پر. یہ بالکل اصل میں ہندوستان کا شروع سے ایک مزاج تھا, وہ خود کو بڑی ایک سپیریئر سی مخلوق سمجھتے ہیں. جیسے بلاول صاحب نے کہا ہے نا کہ نیتن یاہو کی کاپی قرار دیا ہے انہیں, مودی صاحب کو. وہ یہود کا یہ مسئلہ قرآن مجید میں یہ فرمایا نا, یہود ان کی تو ایگو ہرٹ ہو گئی تھی نا جب حضور کو دیکھا, تو وہ تو مانتے ہی نہیں تھے کہ کوئی ہم سے بھی اچھا مطلب ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم جی وہ ہمارے لیے تو آسمان سے جو ہے نا من و سلوہ اترتی ہے, تو کیسے کوئی. بات یہ ہے ہندوتوا کا پرچار کرنے والے مودی جی ہوں یا ان کے جتنے بھی یہ پیروکار یا یہ بی جے پی, شیو سینا, آر ایس ایس, اس کے لوگ, ان لوگوں کا ایک ہی ہمیشہ سے رہا ہے کہ ہم سپیریئر ہیں, اور پاکستان کیا, وہ پھر ہندی فلموں کے ڈائلاگ, ہم یوں پانی پھینکے لوٹے فلاں ڈھمکا. تو اب یہ نہ تو اکشے کمار کی فلم چل رہی ہے, نہ یہ سنی دیول کا کوئی موقع چل رہا ہے, یا نہ بارڈر پہ سندیسے آتے ہیں چل رہے ہیں. یہ ریئل ڈاگ فائٹ پاکستان نے کر کے آپ کو دکھائی. بنیان مرصوص میں ہمارے مجاہدوں, جانبازوں, سرفروشوں نے آپ کو بتایا کہ فلم میں اور حقیقت میں کتنا فرق ہے. تو اب ڈھونڈ رہے ہیں بہت سارے پائلٹس, اور اب تو اعتراف بھی کر چکے ہیں اپنی شکست کا, اور بلومبرگ پہ کر چکے ہیں. اب اس کی تعویل بھی پہلے تو مان نہیں رہے تھے, اب مان بھی گئے کہ ہماری تیاری کرے ہیں. ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. اب بڑی بڑی رسوائی ہو رہی ہے ہندوستان کی ہر جگہ, اندر سے بھی باہر سے بھی. میرا خیال یہ کہ مودی کا ٹائم پورا ہو چکا ہے. اچھا, چین نے بھی بڑی دوستی کا مظاہرہ کیا ہے, دوستی نبھائی ہے چین نے, اور جنگ بندی بھی ہو گئی, ہم نے دیکھا سیز فائر ہو گیا, اس کے بعد بھی ڈٹائی پہ برقرار ہے مودی اور بھارت. اور جیسے انڈس واٹر ٹریٹی کا معاملہ ہے, لیکن اس پہ بھی چین نے ان کو پیغام دے دیا کہ اگر آپ پاکستان کا پانی بند کریں گے تو پھر چین بھارت کا بند کر دے گا, اور آپ مڈ میں رہ کے یہ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ یہ میری بہن شروع سے ہر ظالم, ہر جابر کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ پانی بند کر دو. آپ اٹھائیں کربلا کو اور آپ اٹھائیں مودی کو, ایک ہی سکے کے دو رخ آپ کو نظر آئیں گے. آپ دیکھیں غزہ میں بھی پانی بند کیا, آپ دیکھیں کشمیر میں بھی پانی بند کیا, لاک ڈاؤن کیا. تو یہ پانی بند کرنا ان کا وتیرہ ہے, اور حسینیت مسلمانوں کا شیوا ہے. تو آپ دیکھیں جتنا یہ کرتے رہے, ہم سہنے والے, ہم سہیں گے بھی, مقابلہ بھی کریں گے, لیکن جھکائیں گے نہیں سر کو. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ آفتاب صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.